सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में 15 ख्वारिज का सफाया कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन समेत 4 जवान जाम शहादत नोश कर गए। फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर DI खान में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 9 ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज हलाक किए गए। हलाक खारजी इदारों को इंतहाई मतलूब थे। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अहलकारों की पज़ीराई। सदर ममलिकत ने कहा, कौम अपने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जवानों की पेशेवराना सलाहियतों की भी तारीफ। जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान को खिराज अकीदत पेश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहना था, चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। सदर ममलिकत ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़, कंडाई और शापों में मंसूबों का इफ्तिताह। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का भी इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, बानी BTI के हुक्म पर सुलह कर ली गई है तो मामला ख़त्म हो गया। शैफ शाहीन ने बानी BTI का नाम लेकर TV प्रोग्राम में कहा, मैं भगोड़ा हूँ। बानी BTI से इस बात की तस्दीक की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहा है। रहनुमा PTI शैफ शाहीन ने फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार कर दिया। कहा, हमें इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। फवाद चौधरी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। सलमान अकरम डारा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले बैकडोर राब्तों का मुझे इल्म नहीं। बानी BTI मुतादिद बार कह चुके कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बानी BTI बनीगाना जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके, वो आयन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में है। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। पूरी कौम चाहती है कि अलायंस बनाया जाए और आयन की सरबुलंदी हो। लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर जाने वाले ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। हादसे में मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। 25 अफराद ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस को हादसा रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर का कहना है, ज़ायरीन उर्स पर जा रहे थे कि हादसा पेश आया। चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, लाड़काना मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे। आलमी बैंक से मिलकर सोलर प्रोग्राम शुरू किया। बिजली का खर्च बचाने के लिए इमारतों को सोलराइज करेंगे। कराची की 35 सरकारी इमारतों में 18 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगा चुके। गरीबों के लिए सिंध हुकूमत ने मजीद 5 लाख सोलर की मंजूरी दे दी। बिलाल भुट्टो का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रोग्राम, उनकी हिदायत के मुताबिक काम जारी।
سینئر وزیر سندھ شجیل نام میمن نے کہا کابینہ نے یونیورسٹیز بل پر گورنر سندھ کے اعتراضات کو مسترد کر دیا. یونیورسٹیز بل دوبارہ سندھ اسمبلی کو بھیج دیا گیا. پیر سے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی. کوئی بھی کم عمر بچہ ڈرائیونگ کرتے پکڑا گیا تو گرفتار ہوگا. رجسٹریشن کے بغیر گاڑی شو روم سے نکلنے نہیں دیں گے. انفلوئنزا انفیکشن بڑھ رہا ہے. عوام جس طرح کورونا میں فاصلہ رکھتے تھے اب بھی رکھیں. انفلوئنزا میں گلے میں خارش اور بخار چڑھ جاتا ہے. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر. کل سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع. ذرائع کے مطابق پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 2.49 روپے سے 9.11 روپے تک کمی کا امکان. پیٹرول کی قیمت میں ممکنہ طور پر 2.49 روپے فی لیٹر کمی آ سکتی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9.11 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع. پیٹرول مصنوعات کی قیمت میں اگلے 15 دنوں کے لیے کمی ہوگی. سرکاری امور اور عوامی خدمات کی آن لائن فراہمی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا اہم اقدام. اب شہری گھر بیٹھے تمام سہولیات آن لائن حاصل کر سکیں گے. وزیراعلیٰ عالمین گنڈاپور نے موٹر وہیکل آٹومیشن سسٹم کا اجرا کر دیا. نئے سسٹم کے ذریعے گاڑیوں سے متعلقہ جملہ امور میں شفافیت آئے گی. وزیراعلیٰ عالمین نے کہا ڈیجیٹائزیشن سے سرکاری امور پر شفافیت یقینی ہوگی, کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور محکموں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی. غازہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرتے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 3 یرغمالیوں کو رہا کر دیا. غیر ملکی میڈیا رپورٹ سے مطابق یرغمالیوں کی رہائی کے چھٹے مرحلے میں حماس نے 3 یرغمالیوں کو خان یونس کے علاقے میں ریڈ کراس کے حوالے کیا. ریڈ کراس کے اہلکار نے یرغمالیوں کی رہائی کی دستاویزات پر دستخط بھی کیے. رہا ہونے والوں میں امریکی نیاد اسرائیلی ساجے ڈیکل چین الیگزینڈر ترافونوف اور ریا ہیرون شامل. لاہور جمخانہ کلب کے سالانہ انتخابات کا تاج کس کے سر سجے گا؟ انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم. سلمان صدیق, میاں مصباح الرحمان پینل اور ڈاکٹر علی رزاق پینل مد مقابل. 27 امیدوار میدان میں اترے. 5400 سے زائد ممبران نے حق رائے دہی استعمال کیا. اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق اعظم نذیر تارڑ, سینیٹر ڈاکٹر زرکا عبدالعلیم خان ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے. لطیف کھوسا, جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم بھی ووٹ ڈالنے پہنچے. عام فہم اشعار مرزا غالب کی خاص پہچان. اردو شاعری کی تاریخ غالب کا ذکر کیے بغیر نامکمل. بر صغیر کے عظیم شاعر اسد اللہ خان غالب کی 156ویں برسی منائی جا رہی ہے. ملک بھر میں مرزا غالب کی ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان بیگ تھا. دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے. بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا. بعد ازاں ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی.